पहले सम्मान नमस्कार मु भी कली पहले प्रथमे दीपावली रो समस्त को अभिनंदन यही गोटे चॉकलेट नहीं आसी समस्त को मैं उपहार ये रहिला नहीं जीवो मु नेली आज गोटे बोबालिया सुंदरिया टॉपिक गोटे नहीं के आसु बेले मद पुराण अबा मत पुराण अछि के स्त्री पुराण नथिला कि रे कली जुग रे बापा सब संभव सुन कहूची तते कोंतु प्रथमे आसिला हमरो शिक्षित मधुआ अबा याकू आमे चिन्हिबा केमिति केमिति हाँ पाठ पढ़ी थिबो किंतु चाकरी नथिबो चाष काम करिबाकू लाज करूथिबो मद को खराप कहि निजे पिउथिबो एसबु लक्षण मान जहा ठारे थिबो शिक्षित मधुआ भाबे ताकू जानि नबो दे चढ़ा तापर आसिला हमरो बेकारी मधुआ को आमे चिन्हिबा स्कूल बारंडा जिए चकुड़ी नथिबो कथा कथा केत सीए इंग्लिश कहिबो जियो बहु देखी देले चुगुली करिबो घरे खाई जिए छक बजारे बुलिबो पैसा नथिले मद मागी पिउथिबो टिके कथा कहि देले झगड़ा करिबो एसबु लक्षण मान जहा थी पाइबो बेकारी मधुआ बोली ताकू ही जानिबो अर्घ्य दे बाबू हमर साइकिल ता पंचर हेदले डी देखियो देखुची आज्ञा हां या पर आसिला हमर रसिकिया मधुआ ये रसिकिया मधुआ को हमें चिन्हिबा केमिति सुनु कहूची मद पी देले सिए चाखणा खोजिबो मद गंध न हेबाकू पान जाकी देबो जियो को देखिले खाली खंडी खास देबो स्त्री को छाड़ी के साड़ी कथा भाबुथिबो ससुर को छा गोपपुर निज को छा श्रीकृष्ण भाबिबो बुझिलु आज्ञा एसबु लक्षण मान जहा पाखे थिबो रसिकिया मधुआरे सिए ही गणिबो सत कथा बोलू दिए डुके दे मार अरे तू नहीं बाबा ठाकुर मु दे दउजी बाबा हाँ या पर आसिला हमर अनाज्य मधुआ बोले कोन हाँ सुनु कहूची 12 मासरे एटी 13 परब बाबा इंग्लिश कहउछंती बाबा मन इंग्लिश देखले तोर पढ़ा दुर्बल साहित्य ओडिया रे कहूची सुनु 12 मासे एटी हम 13टी परब नुहई तो हमरी गरब अनाज मधुआ किंतु ताहा न भाबिब जेउ दिन परब से दिन पीब बिचारी माई संगे झगड़ा करिब साई भाई समस्त को गाड़ी करूथिब एपरि लक्षण मान जहाठी पाइब अनाज मधुआ भाबे ताकू जानी दे घर मालिक छंचा देलेनी छंचाड़ा मागी दो आज्ञा रखिजी हां देबे गलाल देबे रखिसेंती देबे हां या पर आसिला हमर धनी मधुआ बुझिलु धनी मधुआ को केमिति जानिबा सुन कहूची गरीब देखिले जी घृणा करूथिबो फैशन नारे फटा चिरा पिंधुथिबो पी देइबो पारस्ता परी चालुथिबो ट्रैफिक नियम आउ सीए की मानिबो गाइस सी क्वाडी झियोटे कोन डाकुची देखिलु बाबा ता हस्बैंड डाकुची जे ओ तुमको नाही बाबा मो शिष्य को कहूची छाड़ ताकू पुलिस की बुझिलु पुलिस को बपार से डर देखाइबो बुझिलु बापा जेउठी वीर बिराटा बापा पुओ मां जियो मिसी की पीवा देखिबो लजिया शरम जहा सबु नथिबो सबु गला इजे तो हां धनी मधुआ बोली हमें ताकू सेठी जानिबो बुझी पारलु बुझली बस दिए चढ़ा हां हमर सबु चढ़ा ठाकुर निशा कमलाणी ताकू इडे चढ़ा या पर आसिला हमरो जानिबा या मधुआ एमान को हमें चिन्हिबा केमिति एमान चिन्हिबा सहज केमिति मो कथा मन दे सुने भलो लागिबो भलो थिला बेले बापा मां सेवा करूथिबो संग साथी पाई ए जीवन देबो जीवन भी दे देबो बुझिलु माल टिके मारी देले निशा हेई जीवो दो अक्षर रे भाषा सभी को सोदीबो दो अक्षर रे समस्त को ये सोदीबो एही परि विकृति तो जहा ठारे थिबो जानिबा या मधुआ जे ताकू ही जानिबो दे चढ़ा
ଧକ୍କା ଗିଆ ମଧୁଆ ଧକ୍କା ଗିଆ ମଧୁଆ। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ। ଇଏ ଶୁଣେ ଇଏ ହେଲା ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସେ ସାପ ହାତ ଦେବ ଅଜଣା କିଳାକୁ ସିଟି ମାରି ଡାକୁଥିବ ଗଲା ଆଉ। ପର ଝିଅ ବୋଉ କଥା ସବୁଠି ଗପିବ ଲୋକଙ୍କ ଗାଳିକୁ ସିଏ ପ୍ରଶଂସା ଭାବିବ। ବୀର ପିଲାଟା ଆଉ। ଆହୁରି ଅଛି ଶୁଣେ ଧକ୍କା ଦୁଇ ଧକ୍କା ବୁଝିଲୁ ହୁଁ। ଧକେ ଦୁଇ ଧକ୍କା ଖାଇ ବାଟକୁ ଆସିବ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ କରି ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିବ। ଦିଏ ଚଢା ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଏହି ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯାହାଠି ପାଇବ ଭାଇ ଗାଲୁଆ ନେସେଡା ଥୋବଡା ଢାକୁଡା ଧକ୍କା ଖିଆ ମଦୁଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବ। ଏ ସବୁ ଯାକ ମିଶିକିନା ତା ପାଖେ ଥିବ। ହେଲା ୟା ପରେ ଆମର ଆସିଲା ଡେରିଂ ମଦୁଆ। ଶୁଣୁ ଡେରିଂ ମଦୁଆ ଟା ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସବୁ କଳି ଝଗଡାକୁ ଆଗରେ ସେ ଥିବ ପିଟି ପାରିବନି ସଦା ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ। ଦେହରେ ବଳ ନଥିବ ଖାଲି କୋଦାକୁ ପାଣି ଦେବି ଆଉ। ବେଶ ବେଶ ହଜାରେ କେସ ତାର ଥାନାରେ ଯେ ଥିବ ପଇସା ସବୁ ଥିବ। ହଁ ଆଠୁ ତାଠୁ ପିଇ ଦେଇ ଫୁଟାଣି ମାରିବ ଚୁଲିରେ ବିଲେଇ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବ। ବାବା ଆଉଥରେ ଇଂଲିଶ କହିଲେ। ୟାର ପ୍ରକୃତରେ ପଢା କମ ୟାକୁ ହଟା ମୁଁ ଓଡିଆରେ କହୁଛି ନା ଯା। ଚୁଲିରେ ବିଲେଇ ତାର ନାଚ କରୁଥିବ ଟୋକା କିନ୍ତୁ ଡେରିଙ୍ଗିରେ କଲର ଝାଡିବ। ଏହିପରି ଗୁଣ ସବୁ ଯାହା ପାଖେ ଥିବ ଡେରିଙ୍ଗି ମଦୁଆ ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିବ। ଦିଅନ୍ତୁ ଚଢା ବାବାଙ୍କର ନିଶା କମିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁବ ଦିଏ ଅର୍ଘ ଦିଏ ସେପଟେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା ସିଆଡେ ଯାଇକି ଭାଉଜର ଫୋନ ହେଲା କି ରେ ମିସ୍ କଲ୍ ଅଛି ବା। ମିସ୍ କଲ୍ ଅଛି ତାପରେ ପରେ କଲ୍ କରିବା ସରୁ ପୂଜାଟା ସରୁ। ହଁ ୟା ପରେ ଆସିଲା ଆମର ଖାନଦାନୀ ମଦୁଆ ବୁଝିଲୁ। ଖାନଦାନୀ ମଦୁଆ ଭାଇ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ? ଏହି ମଦୁଆକୁ ଦୋକାନରେ ନ ପାଇବ ବୁଝିଲୁ। ଏହି ମଦୁଆକୁ ଦୋକାନରେ ନ ପାଇବ ଏକା ଏକା ପିଇବାର କେବେ ନ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ ମିଳିଯିବ। ଓହ କି ମଦ ପିଆ କଣ କହିବି ତତେ ଓହ କି ମଦ ପିଆ ତା ଘରେ ହୋଇବ ରାଜକୀୟ ଖାନା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦିନ ବିତିବ ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧା ପଡୁ ପଛେ ପିଆ ନ ଛାଡିବ। ପ୍ରକୃତି ସେ ଆଉ। ହଁ ଏସବୁ ଗୁଣ ଧାରୀ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଖାନଦାନୀ ମଦୁଆ ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ଯିଏ ଚଢା ଚଢା ତୁ ସିଆଡେ ଚଢା ପୂଜା କର ପୂଜା ଜଲ୍ଦି ସାରିବା। ୟା ପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶେଷରେ ଭିକାରୀ ମଦୁଆ। ଭିକାରୀ ମଦୁଆ କଣ? ଭିକାରୀ ମଦୁଆ ହଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ପୋଷାକରେ ବାଟେ ପଡିଥିବ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। 8 ଦିନ ଖାଇନି କହି ଭିକ ମାଗୁଥିବ ମାଗି ମାଗି ଯାହା ସବୁ ଆଦାୟ ହୋଇବ ସବୁ କିଛି ବିକି ଦେଇ ମଦ ପିଇ ଦେବ ଯୋଉ ଶଳା ଏହିପରି କାମ କରୁଥିବ ଭିକାରୀ ମଦୁଆ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହେବ। ଇତି ମଦ ପୁରାଣାୟ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଅର୍ଘ ଟିକେ ମାରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଚଢା ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଶା ଦିଏ। ବେଇଲେ ଆମର ଯଦି ମଦ ପୁରାଣଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଆମର ମନେ ରଖିବ ଗୋପାଲ ଓଡ଼ିଶା ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ ନିହାତି କରିବେ। ବେଲେ ପୂଜାରୀ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ୟା